Dako nga kadaugan ang nakabot han Eastern Samar State University katapos magpakita hataas nga performance an ESU Borongan gan ESU Giwan campuses ha February 2026 Criminologist Licensure Examination. Ha Borongan City nakapatikin 91.67% passing rate ang College of Criminal Justice Education han ESU Main Campus katapos makapasar ang 55 tikang ha 60 nga examinees. Masitaas ini kumpara 66% nga national passing rate. Sigun han pamunuan han universidad, ang kalampusan resulta han nagkakaurusa nga paningkamot han mga faculty members. Ha pamumuno ni CCJE Dean Dr. Eliazar Balbada, patinan padayon nga suporta han administrasyon, ha pangunguna ni University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Iginpahayag liwat nga ini nga kadaugan nagpapakita han dedikasyon han mga estudyante ngan handako nga bulig han mga kag-anak ngan stakeholders sa padayon nga pag-asenso han institusyon. Samtang nakabot naman hin 71.88% overall performance rate ang ESU Giwan Campus, Pinaghan College of Criminal Justice Education. Mapaso nga ginlamanuhan campus ang mga bag-o nga registered criminologist nga malampuson nga nakapasar ha eksaminasyon. Sumalakan CCJE Dean Dr. Eduardo Cablao Jr. ngan BS Criminology Program Head Misara Umel. Ang resulta nagpapakita ang dedikasyon, kamagkarit, ngan pagkamahusay han mga magturutdo, empleyado ngan estudyante han kolehiyo. Igindoon gihapon ang dako nga suporta ngan liderato ng University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. upod kan ESU Giwan Campus Administrator Professor Jared Harem Celis. Hapagpauswag han di kalidad nga edukasyon ngan paghurma hin mga profesional nga magsiserbisyo hanasod. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.